जय श्री कृष्ण. गीता ऑलिम्पियाड 2025साठी मी आज 17व्या अध्यायातील 1 ते 9 श्लोक म्हणत आहे. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः. अर्जुन उवाच. ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः. श्रीभगवानुवाच. त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा. सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत. श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छत्रस्य एव सः. यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः. प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः. अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः. दम्भाहङ्कारसंयुक्ता कामरागबलान्विताः. कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः. मां चैवान्थः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्. आहारस्तपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः. यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु. आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः. रस्यस्निग्धस्थिरा रुद्धा आहारसात्विकप्रियाः. कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः. आहारा राजसश्रेष्ठा दुःखशोकामयप्रदाः. जय श्री कृष्ण.